अन्य धर्म ग्रहण करने पड़ा महंगा गाँव में शव पोता को देउना ग्रामवासी। दांडरे पड़ी मृत मार शरीर दांडरे मृत मार शरीर पड़ी परिवार लोक दुखरे भांगी पड़ी गाँ लोक माने मशाणी देवा इच्छा करूना माने को प्रकार मनोभावर मनुष्य गुड़ाक केमिति विवेक एमानकर माने दांडरे गोटे मला शरीर पड़ी से शरीर को जो शरीर को से माने आगरू से मनुष्य को देखी आसते केते जे स्नेह प्रेम केते जे कथबार्ता केते जे हस गमात केते जे दुख सुख से व्यक्ति से माँ को सहित गाँव रो परिजन सहित परिजन लोक माने बीतेई थिबे। आमे सुनिलु जे देउळ कनारे काली राति रे जने ईसाई नुआरे जने के जने ईसाई हितला से तार देहांत जाइए आउे गाँ लोक कहते जे आमर क्या तो पचारिकी से ख्रीस्टान ही नाला से ही नाला धर्मांतर ही नाला आम कौन सहयोग करें आम गाँव में कौन ख्रीस्टान मशाणी ना आम आम गाँव में पोता शव संस्कार करने को देवु ना ये कथा से कहते आम आसिक बुझी देखिलु गाँव बंधु बांधव माने केते जे दुख सुख अनेक वर्ष से माँ को सहित से माने बीतेई थिबे। हाँ कि नहीं आज्ञा आपण माने निजे कहतु जो आपण माने जो वीडियो को क्लिक करिसंती जे आज फिरोज भाई कौन कहिबे बोधे आउ काहा को हाड़ भांगिला परी कार देहर मांस झड़िला परी आज कौन कहिबे बोधे आज आमे से विषय रे जानिबा देखिबा बोली बोधे हुए तो किछि लोग क्लिक करथिबे किंतु सेमिति किछि न आज मु जहा कहबी जेते सब देखुछथि प्रत्येक व्यूअर्स मानकर मन को छुईला परी कथाटे मु आज कहया पई स्थिर करिछि जो मां कर माने वर्तमान तांको देहर आउ जीवन प्राण वायु नाही से मां को सहित अनेक वर्ष अनेक दिन अनेक ए ग्रामर अनेक महान महान व्यक्ति माने छोटू बड़ आरंभ करी प्रत्येक लोक केते जे समय बीतेई थिबे आज से मां जते बेले मरि जाईछि से मां जेपळ मृत्युवरण करिसंती किंतु तांको शरीर को माटी देवा तो दूरर कथा आज्ञा से माटी रे पोतिबा पय मते कहार इच्छा नै ना उरे उड़ा दादी गोटे पीढ़ी गले बापा मान गले एबे हम गोटे पीढ़ी रहिबो हैं तापरे गत रात्र रे हम मृत्युवरण गले जेते बेले बंची थिले समस्ते ओहो किए माउसी डाकुथिले किए बड़मा डाकुथिले किए पिउसी डाकुथिले किए दीदी डाकुथिले किए भौणी डाकुथिले किए झियो डाकुथिले किए भाणीजी किए झियारी किए अनेक प्रकार ना धरी के संबोधन करुथिले जेते बेले मरि जीवा परे ताकू समाज देबा पय मते गाँ लोकंकर मन नाही मोर गोटे छोट उदाहरण मु आपण मान को कहिबी जदि आपण मान को ठीक लागिबो निश्चय मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणाइबे भाई माने जे गोटे गाँ रे जदि 10 जण हिंदू परिवार थिबे आ गोटे ख्रिस्टान परिवार थिबे धर्म परिवर्तन जाति परिवर्तन कथा मु परे कहिबी किंतु एई विषयटा मु कहया पय चाहूची किंतु कई धर्म चेंज करू नांती धर्म कहा को कुआ जाय वर्तमान किछि लोक जानि भी नांती कहा को धर्म किए तू मुसलमान धर्म तू क्रिश्चियन धर्म आउ तू सिख धर्म किए जैनिश धर्म आउ किए हिंदू धर्म एडा को धर्म बोली कोन धर्म ताकू नुहे जे धर्मर काम करूची ता पर धर्मर गुण अछि ताकू धर्म बोली कहबे ताकू आउ एई से धर्मर लोक बोली कहबे सत्य शांति दया क्षमा ओ प्रेम एही स्वभाव जा पाखे अच्छी निश्चय धर्म ता पाखे बास करिछि बोली भावंतु आउ जदि एही प्रकार गुण का पाखे नाही तो छाड़ंतु मोर कहबार उद्देश्य जदि 10 परिवार हिंदू थिबे गोटे परिवार तो आंकर अल्प परिवार हेतिबे आ आंको ऊपर एही भलिया माने कथा एही प्रकार व्यवहार देखौछन जे आमे टोटाली जागा देबु नै उतिबा पाई जदि आकु टिके आमे चेंज कर जदि गोटे प्रश्न करिबा धरि नंतु गोटे गाँ रे 10 जण क्रिश्चियन परिवार रहउछन्ते सपोज गोटे उदाहरण स्वरूप मु कहूची 10 परिवार क्रिश्चियन परिवार से गाँ रे अछन्ती आ गोटे घर हिंदू अछन्ती गोटे परिवार हिंदू अछन्ती आ से हिंदू परिवार जदि एमिति गोटे एटा तो बड़ दुखर विषय आज्ञा गोटे छोट भी समस्या आसीबो मैं छाती ऊपर हाथ रखी कहूची क्रिश्चियन लोक माने एमिति सहायता करिया पे हाथ बढाइबे आपण माने कल्पना भी करि परिबे ना आज्ञा आमे निज अनुभवी अछु जेते बेला आमे अनेक अनेक जगह रे जेते बेला साई साई बांधी के जेते बेला आमे रहू
କୋଉ ସାହି, କୋଉଟା କୁମ୍ଭାର ସାହି, କୋଉଟା ଗୌଡ଼ ସାହି, କୋଉଟା ତେଲି ସାହି, କୋଉଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଘରେ କୋଉ ସାହିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ନା ସେମାନଙ୍କର ଘର ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ କି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କୋଉଠି କୋଉ ଆଉ ହାଣ୍ଡି ରଖିବେ, କୋଉଠି କୋଉ କଂସା ବାସନ ରଖିଥିବେ, କୋଉଠି ସିନ୍ଦୁକ ପେଡି ରଖିଥିବେ, କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ବକରା ସେ ପୂଜା ବକରା ହେଇଥିବ, କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ବକରା ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଧଡଧାଡ ଲାଗିଯିବୁ କାମରେ, କେମିତି ନିଆଁ ଲିଭେବୁ, କେମିତି ଘରର ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବୁ। ଏଇଟା ତ ବଡ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଏମିତି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମନ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଏଇପରି କୂଟ ହିଂସାର ପଥର ମନ ହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଗ ବଢିଯିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଯୋଉ ଉପର ବାଲା ମନୁଷ୍ୟ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ନ କରି ହୁଏତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ କହିବେ? ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପକାରରେ ଆସୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଯଦି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଯାଉଛି, କୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଏଟା? ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡା ଝାଟି ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଦେଖିଥିବେ, ପିମ୍ପୁଡି ମଧ୍ୟ ଦଳ ବାନ୍ଧିକିରି ବୁଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ଠିକ ଭୁଲ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ଧରୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ। ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ମାଗିବା ସମୟରେ ଜାତି ଦେଖାଯାଏନି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡିଓରେ ଯେ ଯୋଉ ଜାତି ଲୋକ ସେଇ ଜାତିରେ ଜାତି ତ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହବନି କି ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏନି, ଲୋକଙ୍କର ମନ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ କଥା କହିଲି, ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟର କଥା, ଯୋଉ ଦୟା କ୍ଷମାର କଥା, ସେଇ ମନଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ସମୟରେ ଲଙ୍ଗଳା ଥିଲୁ, ଆଜି ତ ଆମେ କାହିଁକି ଲଙ୍ଗଳା ହଉନୁ? ଆଜି କାହିଁକି ଆମେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ଜାଣୁଛୁ? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆମେ କିଏ, ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଛୋଟ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ ହବା ସମୟରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲିଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତାନି କି? କାହିଁକି ବୁଲୁନୁ? କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ। ଏଟା ହଉଛି ତଦ୍ରୁପ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ କାଲି ଠାରୁ ଦିନରୁ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଶବ ପଡିଛି ଦାଣ୍ଡରେ, ପରିବାର ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଆସିକିନା ଗାଁ ବାଲା କହିଲେ କି ତମ ଗାଁରେ ଆମେ ପତବାକୁ ଦେବୁନି କି ତମର ଜାଗାରେ ବି ଦେବୁନି କି ଗାଁରେ ପତବାକୁ ଦେବୁନି କହିଲେ। କାହିଁକି ପତବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ କଣ ଅସୁବିଧା? କଣ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନେଇ ହେଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ପଡିକରି ରହିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ମାସ? ଆଜ୍ଞା କାଲି ରାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାର 8ଟା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସମୟ ନା? ହଁ କୁହ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ 4ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଜାଗା ଦେବୁନି। ସେମାନଙ୍କର ଜାତି, ଆରେ ଜାତି କଣ ସେମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କି? ଆଗରୁ ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ତ କାହାର ଚେଞ୍ଜ ହଉନି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଧର୍ମ 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 କଣ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମତେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆରେ ଯାହା ପାଖରେ ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ଧର୍ମ ବୋଲି କହିବେ? ଯିଏ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିନି, ଯେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ବୋଲାରେ ସେ ନିଜେ ତ କରିନି, ତାକୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ତାକୁ କାହିଁକି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଚୋରକୁ ଲୋକ ଚୋର କହିବେ ନା ନ୍ୟାୟକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିବେ? ଚୋର ସେ ଯେତେ ବି ସାବୁନ ଯେତେ ବି କ୍ରିମ ପାଉଡର ଲଗେଇ ବୁଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଚୋର ହିଁ ହବ, ତାକୁ ଚୋର ହିଁ ବୋଲି କହିବେ। ତାକୁ କେବେ ଭଲ ଆଉ ଭଦ୍ର ବୋଲି କେହି କହିବେନି। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଧର୍ମକୁ ଚିହ୍ନ ଆଉ ନିଜେ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଧର୍ମ। ଆମର ବାଇବଲରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ବି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଛୋଟ ବିଷୟ କହିବି, ଆପଣ ମଦ ପୁଡ଼ିଆ ଖଇନି କିଛି ବି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମଦ ବିକିବା ଘରେ ଯାଇ ଯଦି ମଦ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ବସିବେ,
आउ ग्लास रे आपनको क्षीर दिया हेतिबो ग्लास रे आपनको दही दिया हेतिबो पीवा पाए आपण दही ग्लास बा क्षीर ग्लास धरिथिबे किंतु बाहर लोक आपनको देखिबे कोन बोली कहबा आज्ञा एई लोकटा मद ही पिउछु कारण कोन आपनकर बैकग्राउंड कोन अछि मद दुकान आपण कोडी बसंती मद दुकान रे जदि आपण गोटे क्षीर दुकान को जिबे आपण से जदि बियर ग्लास रे धरिथिबे ग्लास रे किबा मद ग्लास रे धरिथिबे किंतु लोक भाइबो कोन लोकटा क्षीर नले दही पिउछि काहे कि आपनकर बैकग्राउंड सेमिते जो पर्यंत समुद्र भितरे बंध भितरे नदी भितरे आपण माने जदि पसिथिबे आमे मध्ये पसिचु मोर गोटे उदाहरण समुद्र भितरे बा नदी भितरे आमे जते छोट बेला आमे बेसी पहरुतुलु भितर भितर जाउतुलु पूरा साप भलिया तो सेमिति जीवा समय रे हमकु पानी रो ओजन कोन जणा पड़े नै जते बेला आमे बाहर को बाहर गोटे ढाळेटी पानी जदि हम हातर धरि जाऊ आमे जानि पारु जे ढाळेटी पानी रो ओजन केते किलो डेना 2 किलो तद्रूप जो पर्यंत आमे ठीक काम करिबा नै से अठिक काम हमकु ठीक पर ही लागिबो आ जेबे हम अठिक काम को जदि आमे जते बेले छाडीबा तापर आमे छोट भूल कले मते से भूलटा केते बडा हमकु जणा पड़िबो आजिर वीडियो बहुत लंबा ही गला ए जो दुखी परिवार पई केमिति न्याय मिलिबो से विषय रे समस्त प्रार्थना करंतु भोट मागिबा समय समस्त जाति विजाति धर्म उच्च नीच कोला गरा छोट बड़ काहा को चिन्हंती नै भोट मागंती एबे न्याय देवा पे समस्त पछकु चाउछंती तो ए जो दुखी परिवार को मोर अनुरोध सेही मानक पाख को जाओ जा को तुमे गां रो मुखिया बोली मने करिचो से मानक निकट को जाओ जा को तुमे गां रो जे सुरक्षा दउची से मानक पाखटा को से सब नै के जाओ आ से ताकर न्याय देबे जदि से न्याय देई परनी भाबी नियंतु से लोकटा न्याय रो कर्ता पे अयोग्य आज वीडियो खास कर एतिकी मात्र पुणी देखाबो समस्ते भलर थांतु आ खुशी रे थांतु ए दुखी परिवार पे समस्ते प्रार्थना करंतु जे पर ताको उचित न्याय मिलबो रहउची नमस्कार।